Bagay. Hindi. Tasakin. Hindi. Gusto yung Ano? Pagkain. Oo. Ang ingay. Oo. Yung kada. Hindi. Tap that. Hindi. Papalo. Hindi. Biman. Hindi. What? Pizza na. Second overload. Meat and cheese. Sheep and garlic. Ay! Ano yan? Hindi. 18 inch. Hindi. Ano? Hindi ko wala. Nasusuga. Hindi pwede yun. 5 star. 5 star burger na. Ano? 5 star. Fish. 5 star. Oh, complete. Meat and cheese. 5 star bacon burger melt. 5 star bacon burger melt cheese. Ha? 5 star bacon burger Wala mo siguro. steak. Sige, alam mo Prada. 5 star bacon burger. Dapat yung pantalo din ha, yung logo na. Amin cheese. Ayaw ba? Nabasa ko na kanina din eh. Ayun ba yan? Overload yan! Mayado eh. Project Louis. Project Louis. Look at that yet. Opo. Ikaw ba pumatay? Jabi Nasal. Ikaw. Ikaw pumatay. Ano nangyari? Dapat sinasodurso eh, no? Andando ka na. Amami ka. Siyempre, request lang kayo. Hindi nyo ba alam may tayo tayo ka dyan? Sarap. Oh, timer! Start! Timer! Di ko alam to. 1, 2, 3, go! Pagkain ba ito, ma'am? Hindi. Ginagamit sa flavor? Hindi. Pasta. Pwede. Pwede. Amana. Hindi. Toast bat. Hindi. Toast ba to? Hindi. Ginagamit pa sandok? Hindi. Pagkain? Hindi. Ladle. Hindi. Spindle. Spindle. Hindi. Dispenser. Sa pasta? Pwede. Pwede. Sa backup? Pasta. Amana. Hindi. Ginagamit pang preserve sa food. Ice machine. Hindi nyo alam to? Hindi ko alam to. Alam ko ginagamit mo yan. Ginagamit ko. Ball pen. Papel. Hindi. Hindi. Tagger. Hindi. Ball pen. Papel. Pencil pen. Hindi. Tagger. Hindi. Kain. Tumutulat. Hindi. Hindi. Lapit. Ano ba to? Ilaw. Hindi naman. Wall. Mahirap yan. Ulit. Ito yung ulaan. Bakit? Boy, ano yan, ha? Apple. Ball pen. Picture. Ice machine. Plastic. Ano ba yan? Dito muna tayo. 1, 2, 3. Hindi. Buster. Traffic na. Kami na seconds na lang. Wala na. Ano ba to? Mahirap? Mahirap. Oh, bakit ganito?
Grabe niyo, kaya na lang yung gaya eh. Ulit, mayroon daw. Mayano. Closing daw, closing. Aya! Bro, sino nyo naman ito? Sige, sige. Ano to eh? Yes, Aya, si Aya. Hula. Hula. Uy, baka hindi. Baka hindi pa yung kaya nga. Ito, weekend na lang. Let's go dun. Mag-oo niya. Hula. Ako hula, ikaw hula eh. Ako mag-oo, hindi. Sherman, Ikaw ang mahula. ako mag-oo. Ikaw na Ako na ba, Sir? Ano ba yan? Okay. Dali lang. Sa kitchen, Okay. sa pasta. TNU ba to? Food.